हेलो फ्रेंड नमस्कार ओडिशा स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। तो फाइनाली पिला माने O3 तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसी जे देखंतु केबे आसी ना 30 डिसेंबर 2025 रे आसी देखंतु। तो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड और एक्साइज कांस्टेबल रो वैकेंसी केते कोन रही जे डिटेल एठारे मेंशन रही तो देखंतु। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केबे होची ना देखंतु 7/1/2026 रु 31/1/2026 मध्ये रहिबो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टा। ଆଉ ସବମିଶନ ଅଫ ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନ କେବେ ଅଛି ନା 7/1/2026 ରୁ 7/2/2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କେଲ ଅଫ ପେ ଏଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେମ୍ ଅଫ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ସି ର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସ୍କେଲ ଅଫ ପେ କେତେ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟର ନା 25,500 ରୁ ଅଛି 81,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ରହିଛି ନା 47ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ତାର ସ୍କେଲ ଅଫ ପେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 19,900 ରୁ ଅଛି 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 896ଟା ଆଉ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଳ ର ପେ ସ୍କେଲ ଅଛି 19,900 ରୁ 63,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 575ଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଆଉ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କେତେ କଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫରେଷ୍ଟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଛି +2 ସାଇନ୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ବେସିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି ନା 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେକୁ ହିସାବ ହବ ନା 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 କୁ ହିସାବ ହବ। ତ 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 କୁ ଯେମିତି 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହବା ଦରକାର। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ मैट्रिक पास କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଜ୍ ସେମ୍ ଅଛି 18 ରୁ 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରହିଲା ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଛି +2 एज रही देखो 21 वर्ष रु 32 वर्ष पर्यंत से 1 जनवरी 2025 को हिसाब हम 1 जनवरी 2025 जमी 21 वर्ष रु 32 वर्ष भितर हवा दरकार। तापर देखो कौन रही तापर एज रिलैक्सेशन देखो कौन कौन रही ना एससी एसटी एससीबीसी और वोमेन कैटेगरी देखो 5 वर्ष एज रिलैक्स रही। तापर देखो 10 वर्ष एज रिलैक्स रही क्या ना पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मान को तापर देखो एटार कह जाए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मान को छाड़देले अन्य माने 500 टंका एग्जामिनेशन फी देबे। तापर एटार देखो कह जाए 500 टंका जो पेड करथिबे अन्य माने से माने एग्जाम देला पर ताको से माने रिफंड पाई परिबे। तापर देखो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज रे कोन होबो देखो रिटन टेस्ट होबो देखो मैथमेटिक्स रो आसबे देखो 20 टा क्वेश्चन आसीबो 20 मार्क रो। तापर जनरल स्टडीज रो आसबे देखो 25 टा क्वेश्चन 25 मार्क रो। इंग्लिश रो आसबे 20 टा क्वेश्चन 20 मार्क रो। ओडिया रो आसबे 15 टा क्वेश्चन 15 मार्क रो। कंप्यूटर आसबे 20 टा क्वेश्चन 20 मार्क रो। टोटल होची 100 टा क्वेश्चन 100 मार्क आसीबो। टाइम होची 1.5 घंटा समय रहिबो। द रिटन टेस्ट शेल बी ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तापर देछि देखो सेकंड पॉइंट रे नेगेटिव मार्किंग रहिबो देखंतु नेगेटिव मार्किंग केते रहिबो ना 0.25 रो माने 4टी क्वेश्चन जदि आपण भूल करजंती तबे गोटे मार्क कटिबो। तापर एठी देछि देखंतु जदि एनसीसी बी सर्टिफिकेट अछि तबे गोटे मार्क पाइबे आ जदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट अछि तबे 2 मार्क पाइबे। तापर देखंतु स्टेज 2 रे देछि देखंतु फिजिकल टेस्ट रे कोन कोन रहि देखंतु। तो देखंतु फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड रो फिजिकल टेस्ट कोन कोन रहिबो देखंतु। तबे देखंतु मेल कैंडिडेट यूआर एसीबीसी और एसी कैंडिडेट रो मिनिमम हाइट होची 168 सेंटीमीटर। ताबे देखंतु चेस्ट केते रहिची ना नॉर्मल चेस्ट देखंतु 81 सेंटीमीटर ताबे 5 सेंटीमीटर फुले पारथवा दरकार। तापर सेही मेल एसटी पई देखंतु 158 सेंटीमीटर होची हाइट चेस्ट होची 81 सेंटीमीटर अप टू 5 सेंटीमीटर माने नॉर्मल टा 81 5 सेंटीमीटर से फुले पारथवा दरकार। तापर वोमेन कैटेगरी देखंतु वोमेन रो यूआर एसीबीसी एसटी और एसी रो देखंतु हाइट होची 153 सेंटीमीटर। तापर देखंतु एक्साइज कांस्टेबल कोन रही फिजिकल देखंतु मेल कैंडिडेट यूआर और एसीबीसी पई देखंतु हाइट होची 148 सेंटीमीटर मिनिमम वेट होची देखंतु 55 केजी। तापर नॉर्मल छाती होची 79 सेंटीमीटर तापर 5 सेंटीमीटर फुलेला पर जेमती 84 सेंटीमीटर होबा दरकार। तापर एसी और एसटी रो हाइट होची देखंतु 163 सेंटीमीटर
ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 50 କେଜି, ନର୍ମାଲ ଚେଷ୍ଟ ଅଛି 76 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାକୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୁଲେଇଲା ପରେ ଯେମିତି 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହବା ଦରକାର। ତାପରେ ଓମେନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଆର୍ ଏସିବିସି ଓମେନ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 47.5 କେଜି। ତାପରେ ଏସି ଆଉ ଏସଟି ଓମେନ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ ଅଛି ମିନିମମ୍ 45 କେଜି। ଫରେଷ୍ଟର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ୱାକିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 25 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ୱାକିଂ ଟେଷ୍ଟଟା 16 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କଭର କରିବ। ମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 କିଲୋମିଟର। ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଅଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ସେମ୍ ଅଛି ଟାଇମ୍। ତାପରେ ସେ ନୋଟରେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନ କଭର କରିପାରିଲେ ତେବେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ ଅଛି 1.6 କିଲୋମିଟର 7 ମିନିଟରେ କଭର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଅଛି 3.66 ମିଟର 3 ଆଟେମ୍ପ, ମାନେ 3ଟା ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଯଦି 3ଟା ଚାନ୍ସରେ ସେ 3.66 ମିଟର ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ତେବେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ଯଦି ନ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ତେବେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ଆଉ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରନିଂ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 1.6 କିଲୋମିଟର 9 ମିନିଟ, ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ପାଇଁ ଅଛି 7 ମିନିଟ, ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ଅଛି 9 ମିନିଟ। ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ ଅଧିକା ରହିଛି। ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କେତେ ରହିଛି ନା 2.75 ମିଟର 3 ଆଟେମ୍ପ, ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ତିନୋଟି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। ଯଦି ତିନୋଟି ଚାନ୍ସ ସେ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ, ନହେଲେ ସେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବେ। ତାହା ନୋଟରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ ସବୁ ମେନସନ ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଡିଏଫ ଟି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ ମାରି ଡିଟେଲ ଦେଖିପାରିବେ।